Herkese selam millet. Bugün Sherlock Holmes oynuyoruz. Türkçe altyazısı var. Direkt oyunun kendisinde var. Epic Games'ten alabilirsiniz. Şu an 22 Kasım ve 5 Kasım 22 Ekim ve 5 Kasım arası indirim var. İndirimler başladı. Oradan 14 lira gibi bir fiyat, 15 lira alabiliyorsunuz. Hiç oynamayı denemedim. Direkt sizle beraber girmek istedim. Böyle yerlerde susacağım, onu da şimdiden söyleyeyim. Frogwares presents Sherlock Holmes. Dr. John Watson. Bu arada oyunu hiç oynamadım. Hatta bugün indirdim. Ben bunu ne zaman çekiyorum? 22 Ekim'de çekiyorum. Siz bunu 23 Ekim'de izliyorsunuz. 22 Ekim'de indirdim. Başladım. Holmes. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The MEDYA men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Oyun bu arada güzel ya. Buraya gideceğiz. Burada görev. Bu adam fotoğrafıymış. Kendi dolabından giyecek seç ve Woodman's Lee'de Leicester'da katıl. Tamam.
Oyunun bu arada sensitivitesi çok fazlaymış. Ben bir onu ayarlayayım. Kendi dolabıma gideceğim. Bu benim dolabım. Benim dolabım nerede? Bu Watson'ın. Benim harbi dolabım nerede? Bura mı benim? Aynen. Kıyafetini ben seçemiyor mu diyecektim. Ben seçebiliyorum. Denizci Şu denizci neymiş? Kötü. Bu da kötü. Bu. Oyun bu arada beklediğimden iyi. Onu net söyleyebilirim. Watson'la falan. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum kardeşim. Tab'dan da açıyoruz. Tamam. Direkt o zaman şöyle map'e gelsem. Buraya tıklasam. Gidiyormuş. Dediğim gibi oyunu ilk kez oynuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ne olduğunu. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Katil bu kadın. Do you Ceset ne zaman remember bulundu? at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was Ziyaretçisi your oldu mu? husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Başka bir seçenek çıkmadığına göre. Katolik tespih. Bahçe eldiveni. Kuş evi. Tekrar portresine bakabiliyormuşuz. Yok, tamam. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a Şu an burden size for Discord'un you sesi soon. geliyor mu bilmiyorum ama Yes, geliyorsa da bana geliyor işte, onu söyleyeyim. but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Maktulün. Ha. You have indeed suffered a great loss, Why? Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy. Oyun bu arada He was bayağı still my detaylı arkadaşlar. Onu ne He was söyleyebilirim. different, wasn't he,
when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Şunu söyleyebilirim. But how do you know about that? Haç. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Şunu söyleyebilirim. Thank you, madam. Şu görevi mesela bitirdikten sonra videoyu kapayacağım. Eğer 20 dakikası 20 dakika, 15 dakikası 15 dakika. Bu şekilde devam edecek. Oyun bu arada bayağı detaylı, bayağı güzel yani. Şurada ölmüştü adam herhalde, öyle diyordu. Ben bir oraya mı bakayım, evin içine mi bakayım? Evin içine girebiliyorsam evin içine gireceğim. Giremiyorum. Tab'da. Şuraya bakalım o zaman. Evet, Discord'dan çok fazla ses geliyor bana. İnşallah size gelmiyordur. Geliyorsa da neymiş lan bu? Bayağı güzelmiş ha bu. Bu kadar mıydı? Tamam, taş paketi. Bir de burada ayak izleri var. Yani biri bahçeden geçmiş demek. Doğru muyum? Doğruyum. Helal. İçeri girelim. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. İncele bakayım kapıyı. Kapı. Kapı kilidi. These scratches are fresh. Üstüne tık... Ya bak, bazen You're şöyle right. oluyor. Someone tried to force open the door. Üstüne tıklıyorum ama I swear algılamıyor. these scratches were not here yesterday. Onu söyleyeyim de. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he dediğim did gibi. not have the right tool. Net kadın katil abicim. Net. Gayet temiz gözüküyor. What a terrible way to die. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow Harbi was lan, bunu immense. kim öldürmüş oğlum böyle? This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his Yani. murderer. Fena öldürülmüş. Ben bakıyorum. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Bir bakıyorum. Şuraya inince kan birikintisi diyor. Tam yüzünü full inceledik. Aşağı bakalım. Denizci bıçağı. This blood is from the pool underneath the dead body. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Tamam, not defterine bakalım. JHN are probably the initials of the owner of this notebook.
Tava basıyordu ama. Ne yapacağım? Herhalde buna başka bir şey yapamıyorum. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Başka açabiliyor muyum? Ne yapabiliyorum? Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Not defterini al diyor hala. Ya inceleyeceğim kadar da. Yok yani bir şey. Bakıyorum. Ben bir şey göremedim. Bir tek baş şeyi yazıyor, harfi yazıyor. Cesedi incele tekrar. Cesedin gene şöyle zıpkına bakalım. Hiçbir şey yok abi cesette de başka. Tahta sandığı açma, bir masayı incele. 2 kişilermiş. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. İçindeki tütün bol. Şu alt tarafı da açamıyor muyum? Gerçi o zaman açsam dökülür, mantıklı. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Evet, bunu böyle oturtabiliyorum buraya. Şu nereye oturacak? Ya geç buraya geç. Hatta evet. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Evet. Denizciler arası yaygınmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şişe. Şuna bakalım. Rum, Tamam. a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Başka şurada. Ya hayır ya. Cesede değil abicim. Bakacağım ölü Peter'ına ya. Şunu. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Şunda bir şey var mı? Şuralarda yok. Bak şuradan bir zıpkın alınıp The murder öldürülmüş. weapon was probably Aynen o raftan alınmış. Başka nereden alınacak? old Sefer navigation aletleri. instruments. Nothing interesting. Bakıyorum. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Bu kadar mı? Kanka şu çantaya falan baksaydık, bir şey yapsaydık. İzin vermeyeyim. Okey. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs. Kullanım alanı bul. Peter Carey'nin botları 8 numara. Deniz ayısı derisinden yapılma tütün kesesi Peter'ın barakasının içinde bulunan üzeri kabaca P.C harfleri yakılarak yazılmış bir denizcinin işi. Bunun kullanım alanı bahçe. Bahçeye bakacağız. Ama ilk önce şuraları inceleyelim. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Tap diyor gene. Tamam bulacağım şunun kullanım alanını da. Başka bir şey var mı burada? Bir daha çık yapmak istemiyorum. It seems that the garden was well maintained. Aynen öyle. Aha tam burası işte. Ha kanka buraya. Tam bahçe de nereden bulacağım şeyini bunun? Ben yanlışlıkla first person'a geçtim. Nasıl geçtim ben de bilmiyorum. Bu ne?
It seems bahçe. that the garden was well maintained. Bu arada harbi yanlışlıkla first person'a geçtim. R'ymiş arkadaşlar. Heh, tamam buldum. R'ymiş. Bakıyorum hiçbir şey bulamıyorum hala. Aga buraya da işte heh. Az önce niye çıkmadı? These Daha büyük. boots don't match the footprints. Daha büyük ayak izi lazım bize. These footprints appear to be quite large. Daha ne yapalım şimdi? Daha büyük gözüküyormuş. Yani Peter'ın değil. Başka bir şey var mı burada? Heh, burası varmış. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Müfettişle konuşayım. Have you finished inspecting the crime scene? Selamünaleyküm. Direkt bahçıvanınız The var mı? garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Thank you, madam. Şu rafta bir kısım boş ama This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Peter'ın şeyine baktık yeter. Şurada ben bir şeye mi bakmışım? Bakmamış mıyım? Ona bir bakayım tekrar. Tamam bakmışım harita. Tekrar kadına gidip soracağım bakayım. Bu arada gereksiz yerleri keseceğim. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Barakasında bir yerde olmalı diyor ama barakasında yok. Bu mu? Ben ne yapayım oğlum şimdi barakasında yok bir Have şey you yok. finished inspecting the crime scene? Bunu ben tam incelemedim. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Tekrar şu yere bakacağım. Woodsman Lead araştır tamamlanmış okey. Bir tek şey kalmış ya. Have you finished inspecting the Hey Allah'ım delireceğim. B'ymiş. Duvara mıhlanmış. Bahçıvan yok. Tüm kullanmıyor. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky.
And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? Gerizekalı mısın? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ne yapayım şimdi? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Zaten öyle değil mi? Öyle yapacaktık. Ben öyle... Az önce burada ağaç var mıydı? This looks like the perfect hiding place. Şu ara sahne bir geçsin, bir şey anlatacağım size. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Şöyle söyleyeyim, indirimlerden bu dediğim gibi size. Epic Games indirimlerinden 3 tane güzel oyun aldım. Metro'nun ilk 2 oyunu ve Rainbow Six Siege. Üçünün de videoları gelecek. Baktım Türkçe yamaları var, gözüküyor. Deneyeceğim. Good morning, Constable. Olmazsa yine İngilizce I would devam. like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Şu görevi büyük bir ihtimal bayağı bir uzun sürecek ama. Staff room. Evidence room. Buraya girmem lazım. Ha. Şöyle bakıyorum. Bu mu yani? Tamam. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Yüzüklerin Efendisi'nin yüzü. From Reed Dawson to my friend and partner. From R. Dawson. To my friend and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer.
handkerchief with the initials JHN. Tam çocuğun mendili işte. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Şimdi ne diyor? Tam sorguya çekmemi istiyor. Gidelim bakalım. Morg. Morga değil ya. Buraya ne? Inspector Lestrade. Onun da odasına girmeyeceğiz herhalde. Şuradan kapıyı aç. Ne bu? Interrogation room. Okay. Konuşalım şundan. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Altın yüzüğü sorayım The bakayım. police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Şunu bir yüzünü inceleyelim. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Lan hangisi doğru cevap? Nereden bilebildim ki? So, Tamam. Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ha babasına, aynen babasınınki şey yapalım bir. Babasının ceketi. Hı. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Maktulün kan biriktiricinin. Deneyimsiz ve tecrübesiz birinin zıpkını ne kadar kullanabileceği, gövdeyi delip delemeyeceğini öğrenmemiz lazım. Please let me go. I'm innocent.
O zaman eve gitmem gerekiyor. Eve gidelim bir. Baker Sokağı. Watson'a gideceğiz. Onunla konuşacağız. Ondan sonra rahatız herhalde. Watson'la konuşalım. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. O zaman Whitechapel'e gidiyoruz. Zıpkın. O zaman Woodmanley'e gidiyoruz ilk. That should do it. Now I am ready for the Şu deneyi yaptıktan sonra ben bölümü bitireyim. Çözsek de çözmesek de çok uzun sürecek yoksa. Whitechapel'e gidelim. Şu deneyi yapalım, bitireceğim. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Hafif deldik yukarıdan. İyi vurdum ha. Oyunun yapısı baya mantıklı olmuş. Bu The harpoon Rockstar'ın has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Eleanor vardı şeyin, Rockstar'ın. Onun çakması değil, Rockstar onunkini çakması, bunun çakmasını yapmış. Oy, ne soktum ha. Ama yo oldu. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ben şu B'ye de basayım da bir şey yapalım, şurayı da yapalım. Duvara mıhlanmış, güçlü olmalı. Bir insanın göğsünü zıpkınla delip onu duvara mıhlamak için ortalama bir insanın sahip olduğundan daha fazla güç gerekir. Ufak da olsa deneyimsiz ve tecrübesiz birisinin tamamen şans eseri Peter Carey'i duvara mıhlamış olabilir. Okey. Üstün güç, tamam. Başka Space'le hiçbiri yok.
buradan çıkabiliriz artık. O zaman şimdilik ben bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Ben oyunu beğendim. Gayet güzel. İyi, oynanabilir. Kesinlikle serinin devamı gelir. Çok hoşuma gitti çünkü. Hele şu böyle yani size şunları yaptırmaları çok hoşuma gidiyor. Eleanor tam bu oyundan almış bu bütün sorgulamayı bilmem neleri falan. Bayağı iyi. Ben sevdim bu oyunu. Hem Türkçe altyazısı olması falan filan derken izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.